warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We will explain material about construction. Our member is me, Rizky Budi Saputra, Rahmatunisa, and Putri Mahdia. Next slide. First material about introduction will be delivered by me. Next slide. We have looked at heat and modifier and at the organization of smaller unit into bigger unit, work into press and presses into bigger presses. We now move on to look at construction, the relatively general pattern that recur in given language. Science, word, process, clauses, and sentence are albeit out of smaller unit according to particular pattern. The concept of construction is relevant to all areas of grammar. For instance, many talk clearly not all words are built of smaller bit. Field consists of one stem, fielded as in fielded, the ball, and fielder as in cricket. Are built from the stem plus a suffix, field plus at, and field plus r. Certain pattern consists of more than one suffix, and as in educational with or of educate plus ion plus al, or a prefix and a stem as in overlook. Jadi setelah melihat materi head and modifier dan pada organisasi unit yang lebih kecil menjadi unit yang lebih besar, kata menjadi frasa dan frasa menjadi frasa yang lebih besar. Kita sekarang beralih untuk melihat konstruksi. Pola yang relatif umum yang berulang dalam bahasa tertentu. Karena kata, frasa, klausa, dan kalimat semuanya dibangun dari unit yang lebih kecil menurut pola tertentu. Konsep konstruksi relevan untuk semua bidang tata bahasa. Misalnya, banyak meskipun jelas tidak sama. Kata-kata dibangun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Bidang terdiri dari satu batang, fielded seperti dalam menerjunkan bola, dan fielder seperti dalam kriket. Dibangun dari batang ditambah akhir dan field, tambah ed, dan field ketambahan r. Pola lebih lanjut terdiri lebih dari satu suffix, seperti dalam pendidikan dibangun dari mendidik, atau awalan, dan seperti dalam mengabaikan. Oke, next material. Next slide. Different construction and different meaning. On construction, in clause, two ideas are central to our discussion. The first is that we can recognize basic clauses and more complex clauses and can work out the relationship between them. That is, construction are not isolated structure, but fit into a general network. The second idea is that different construction exist or have been created by the speaker and reader of given language to enable speaker and reader to signal what they are doing with a particular utterance. Consider the example in 1 as follow. Konstruksi berbeda dan makna yang berbeda. Tentang konstruksi dalam klausa, dua ide adalah inti dari diskusi kita. Yang pertama adalah kita dapat mengenali klausa dasar dan klausa yang lebih kompleks dan dapat menyusun hubungan di antara mereka. Artinya, konstruksi bukanlah struktur yang terisolasi, tetapi masuk ke dalam jaringan umum. Gagasan kedua adalah bahwa ada konstruksi yang berbeda atau telah diciptakan oleh penutur dan penulis bahasa tertentu untuk memungkinkan penutur dan penulis memberi isyarat tentang apa yang mereka lakukan dengan ujaran tertentu. Next slide. Berikut ini adalah contohnya. Example 1A. The wealthy young man bought that piano for his secret fiancée. Example B. Did the wealthy young man buy that piano for his secret fiancée? Example 1A and 1B are clearly related. They are related semantically in that they both have to do with a situation in which one person, a wealthy young man, bought something, a piano, for another person, his secret fiancée. Both example place that situation and some point is past time, and both present is even as complete. The semantic relationship is indicated by the properties of the example.
They say the major lexical item, wealthy, young man, buy, piano, secret, and fiancé. In both example, wealthy and young modify man and secret modify fiancé. And buy has as its complement the wealthy young man, referring to buyer that piano, referring to big thing book, and his secret fiancé referring to recipient of the piano. Jadi pada contoh pertama yang A, pemuda kaya itu membeli piano itu untuk tunangan rahasianya. Dan yang B, apakah pemuda kaya itu membeli piano itu untuk tunangan rahasianya? Pada contoh 1A dan 1B jelas terkait. Mereka terkait secara semantik karena keduanya berkaitan dengan situasi. Di mana seorang pemuda kaya membeli sesuatu, piano, untuk orang lain, tunangan rahasianya. Kedua contoh tersebut menempatkan situasi itu di beberapa titik di masa lalu, dan keduanya menyajikan peristiwa itu sebagai selesai. Hubungan semantik ditunjukkan oleh 3 sifat contoh. Mereka berbagai item leksikal utama, kaya, muda, laki-laki, membeli, piano, rahasia, dan tunangan. Dalam kedua contoh, kaya dan muda memodifikasi pria dan rahasia memodifikasi tunangan. Dan beli memiliki sebagai pelengkapnya pemuda kaya. Mengacu pada pembeli, piano itu mengacu pada barang yang dibeli. Dan tunangan rahasianya mengacu pada penerima piano. Oke, next slide. Example 1I contain book and 1B contains by this are both from of one and same lexical item. Both examples share past tense with is marked on book in example 1I. And one did in 1B, the two examples differ in that 1B, as did at the beginning of the clause will 1A does not. 1I is used in order to assert or declare that the event took place. Will 1B is used in order to ask if the event did take place. Example 1A is an instance of a declarative construction, reflecting the idea that the speaker or reader declares something to be the case. Example 1B is an example of an interrogative construction used by speaker who wish to ask whether the event took place. That is, speaker who wish to interrogate the person they are addressing their address. Contoh 1A berisi beli dan 1B berisi beli. Keduanya merupakan bentuk item leksikal yang sama. Kedua contoh berbagi bentuk lampau yang ditandai pada dibeli di 1A dan pada dilakukannya di 1B. Kedua contoh berbeda dalam hal 1B. Telah dilakukan di awal klausa, sedangkan 1A tidak. 1A digunakan untuk menegaskan atau menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi. Sedangkan contoh 1B digunakan untuk menanyakan apakah peristiwa itu benar-benar terjadi. Contoh 1A adalah contoh dari konstruksi deklaratif, mencerminkan gagasan bahwa pembicara atau penulis menyatakan sesuatu sebagai kasus. Pada contoh 1B adalah contoh konstruksi interrogatif yang digunakan oleh penutur yang ingin menanyakan apakah peristiwa itu terjadi, yaitu penutur yang ingin menginterogasi orang atau orang yang sapaannya. Oke, next slide. Example 2. Who booked that piano for his secret fiancé? B. What did the wealthy young man buy for his secret fiancé? C. Who did the wealthy young man buy that piano for? Example 2A and C are not directly related in meaning to 1A and B. 1A and B specify the participant in the buying event. The wealthy young man, that piano, and the secret fiancé in 2A and C. One of the participant is unknown. 2A as related in meaning to someone bought a piano for his secret fiancé, and 2B as related in meaning to the wealthy young man bought something for his secret fiancé. The syntactic change are slightly more complex
where the identify of the buyer is replaced. As in 2A, the noun process someone is replaced by who, where identify of another participant is replaced. Someone is replaced by who and something is replaced by what. Who and what move to the front of the clause, and it is insert to the clause just following who and what. Who or what. The wealthy young man bought his secret fiancée that piano. What has changed is the preposition of is missing, and that piano has swapped place with his secret fiancée. Pada contoh kedua, siapa yang membeli piano itu untuk tunangan rahasianya. Yang B, apa yang dibeli pemuda kaya itu untuk tunangan rahasianya. C, untuk siapa pemuda kaya itu membeli piano itu. Contoh 2A dan C tidak terkait langsung dalam arti 1A dan 1B. 1A, contoh 1A dan 1B menyebutkan semua peserta dalam acara pembelian. Pemuda kaya, piano, dan tunangan rahasia. Dalam contoh 2A sampai C, salah satu peserta tidak diketahui. 2A yang terkait dengan makna seorang membeli piano untuk tunangan rahasianya. Dan contoh 2B terkait dengan makna pria muda kaya membeli sesuatu untuk tunangan rahasianya. Perubahan sintaksis sedikit lebih kompleks, di mana identitas pembeli diminta seperti pada 2A. Frasa kata benda seorang diganti dengan siapa, di mana identitas peserta lain diminta seseorang digantikan oleh siapa, dan sesuatu digantikan oleh apa. Who dan what pindah ke depan klausa, dan did dimasukkan ke dalam klausa hanya untuk mengikuti who atau what. Pemuda kaya itu membelikan piano itu kepada tunangan rahasianya. Apa yang telah berubah adalah bahwa preposisi itu hilang dan piano telah bertukar tempat dengan tunangan rahasianya. Okay, the next material will be delivered by Rahmatun Nisa. Rahmatun, times your. The different constructions are labeled, and the labeling reflects the connections among them. Have the verb, or traditionally called the copula or link verb, and contraction that have an ordinary verb. Both copula and non-copula contraction can be declarative, that is, they can have the structure used for making statements. Interrogative, that is, they can have the structure used for asking questions. Declarative contraction can be both active and passive. Interrogative contraction can be active or passive. In declarative contraction, the verb can be followed by a noun phrase and a provisional phrase, or by two noun phrases. The former contraction is here labeled oblique object, and the latter is labeled double object. Example, first, the piano was bought for Jane by Frank. And this is non-copula, declarative sentence, passive, oblique object. And Frank bought the piano for Jane. This is non-copula, declarative, active, and oblique object. Jadi di sini ada beberapa jenis contraction atau biasa disebut kontraksi. Dan kontraksi yang berbeda-beda diberi label, dan pelabelan mencerminkan hubungan di antara mereka, yang biasa disebut dengan copula. Baik konstruksi copula ataupun non-copula dapat bersifat deklaratif, yaitu mereka dapat memiliki struktur yang digunakan untuk membuat yaitu mereka dapat memiliki struktur untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Deklaratif bisa aktif maupun pasif. Konstruksi interrogatif bisa pasif ataupun aktif juga. Dalam konstruksi deklaratif, kata kerja dapat diikuti oleh frasa kata benda dan frasa kata depan, atau dengan dua frasa kata benda. Konstruksi pertama di sini diberi nama oblique object, dan yang terakhir diberi nama double object. Contohnya, piano itu dibelikan untuk Jane dari Frank. Nah, di sini merupakan kalimat non-copula, declarative sentence,
passive, and oblique object. Dan yang kedua, Frank membeli piano untuk Jen. Dan ini juga non-copula, deklaratif. Sentence, active, and oblique object. And the next material, relationship between contractions. One is that each of the above contractions shares certain properties with some of the other contractions. The other is that it is possible to specify the relationship between the contractions. The above contractions fall into two major classes. First, the declarative contraction, and the second, the interrogative contractions. It's generally accepted that the declarative active contraction is basic. It's the most frequent type of contraction in English because spec concertina after assertions in that assertions about agents, and it allows the widest range of modification. For example, Frank had been buying the piano for Jen is perfectly acceptable, and even the piano had been being but bought by Frank, so our can be used in text instead of the unmodified passive, although the text don't run as smoothly. The basic contraction is related to the other contractions and also the interrogative contraction. We can think of the relationship among the contractions as path that lead from the basic contraction to the others. It's used in the contraction and arrangement of phrases, clauses, and sentence. Nah, di sini hubungan antara beberapa konstruksi. Ya, salah satunya adalah bahwa masing-masing konstruksi di atas memiliki properti tertentu dengan beberapa konstruksi. Dengan beberapa konstruksi lainnya, yang lain adalah bahwa untuk menentukan hubungan antara konstruksi terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada deklaratif dan jenis konstruksi yang paling sering dalam bahasa Inggris. Karena spek concertina sering membuat pernyataan. Memang pernyataan tersebut memungkinkan berbagai macam modifikasi. Misalnya, Frank telah membeli piano untuk Jen. Benar-benar dapat diterima dan bahkan piano telah dibeli oleh Frank. Meskipun canggung dapat digunakan dalam teks alih-alih pasif yang tidak dimodifikasi meskipun teks tidak berjalan dengan lancar. Konstruksi dasar terkait dengan konstruksi lainnya dan juga dengan konstruksi interrogatif. Kita dapat menganggap hubungan antara konstruksi sebagai jalur yang mengarah dari konstruksi dasar ke konstruksi yang lain. Ini digunakan dalam konstruksi dan pengaturan frasa, klausa, dan kalimat. Okay, the next material will be delivered by Putri Madia. Okay, the next material about copula constructions will be delivered by me. Next slide, please. Okay, this is the copula constructions. The divisions between copula and non-copula construction is the topmost one. Contractions are divided into copula and non-copula. Then each of the divides into declarative and interrogative, and so on. Whether passives are copula or non-copula is moot point. Example, in 8C, was the piano bought for Jane by Frank? Certainly contained was, but analysis turns on whether was it treated as a separate copula word or whether was given is treated as simply the passive form of get. We will treat passive as non-copula because a number of constituents can occur in passive that are typically excluded from copula classes. For example, adverbs such as immediately. Nah, jadi divisi antara copula dan konstruksi non-copula adalah bagian yang paling atas. Konstruksi dibagi ke dalam copula dan non-copula, kemudian masing-masing ini dibagi menjadi deklaratif dan interrogatif. Dan seterusnya. Apakah bahan dalam copula atau non-copula adalah titik yang diperdebatkan? Seperti pada contoh pada nomor 8C, apakah piano dibeli untuk Jen oleh Frank?
Tentu iya, namun analisis berubah kepada apakah itu diperlakukan sebagai kata kopula terpisah atau bentuk pasif dari memberi. Kami akan melakukan sebuah percobaan di mana non kopula di sini sejumlah bahan yang dapat terjadi di dalamnya dikecualikan dari copula clauses, misalnya pada keterangan seperti kata segera. Next slide, please. Next slide, please. Okay. The copula constructions. For example, number 11, copula constructions. A, NP copula AP, Fiona is very happy. The formula is copula and ascriptive. And B, NP copula NP, Fiona is the best student. The formula is copula and equative. And C, NP copula PP, Fiona is the outermost thing. The formula is copula and locative. Jadi di sini contohnya ada pada copula nomor 11, itu bagian A ada NP copula epi, di mana artinya Fiona sangat bahagia dengan rumus copula dan askriptif. Lalu pada bagian B, di sini ada NP copula NP, yang artinya Fiona adalah siswi terbaik dengan rumus copula ekuatif. Lalu pada bagian C ada NP copula PP, di mana artinya Fiona adalah ya seperti itu. Lalu rumusnya adalah copula dan okupatif. Okay, next slide please. Okay. Copula is the Latin word of link and connections. The motivation for the different level is that the constructions in 11 and their Latin equivalents do not describe situations in which one participant performs an action, possibly on another person or thing. Rather, the verb is merely links the subject-noun phrase with another phrase. In this case, an adjective phrase was very happy in 11a, a noun phrase the best student in 11b, and a prepositional phrase in outermost in 11c. Oke, jadi di sini copula adalah kata Latin untuk yang berarti tautan atau koneksi. Nah, motivasi untuk label yang berbeda adalah bahwa konstruksi pada nomor 11 dan Latin yang sama tidak menggambarkan situasi di mana satu peserta melakukan aksi mungkin pada orang atau benda lain. Sebaliknya, kata kerja ini hanya menghubungkan frasa subjek kata benda dengan frasa lain. Dalam hal ini merupakan kata sifat yang sangat bahagia pada nomor 11A, frasa kata benda yang paling bagus di 11B, dan juga frasa preposisi di alternatif pada nomor 11. Okay, next slide please. Okay. Ascriptive copula clauses are used to ascribe a quality to an entity. In 11a, happiness is ascribed to Fiona. Equative copula clauses are used to state that one entity is identical with another entity. Speakers use 11b to say on the assumption that there are two entities, Fiona and the best student, that these two entities are one and the same person. Fiona is equated to the best student. The label copula locative is self-explanatory. This is contractions is used in order to state where some entity is located. Jadi di sini copula clauses askriptif itu digunakan untuk menyatakan properti untuk entitas. Nah, pada nomor 11A, kebahagiaan dianggap sebagai milik Fiona. Copula clauses digunakan untuk menyatakan bahwa satu entitas identik dengan entitas yang lainnya. Pembicara menggunakan 11b untuk mengatakan dengan asumsi bahwa ada dua entitas, yakni Fiona dan siswa terbaik. Sebutan itu, copula lokatif, sudah jelas. Konstruksi ini digunakan untuk menyatakan di mana beberapa entitas itu berada. Next slide, please. Okay, the copula constructions display a number of peculiarities compared with the intransitive constructions. For example, in 11a until 11c cannot be made passive. And, at least according to the handbooks of standard written English, the pronoun that is the complement of the copula is in the nominative form. It was I,
he, she, but it was we and it was they sound peculiar. Is can be moved to the front of the clause to make an interrogative. Is Fiona the best student? In this respect, it resembles as used in some varieties. Has Fiona a car? But have combines with do for emphasis. Fiona does have a car. And also in interrogatives. Does Fiona have a car? Be doesn't combine with do, at least not in standard English, whether written or spoken. For example, Fiona does the best student, or does Fiona be the best student? Konstruksi copula menampilkan sejumlah keanehan dibandingkan dengan konstruksi yang transitif. Pada contoh nomor 11A sampai 11C tidak dapat dibuat pasif, dan setidaknya menurut buku pedoman dalam bahasa Inggris yang ditulis dengan standar, kata ganti merupakan pelengkap copula dalam bentuk pencalonan. Hal ini adalah aku, dia laki-laki, dan juga dia perempuan. Tapi dengan itu, hal itu akan terdengar aneh. Apakah dapat dipindahkan ke depan untuk membuat pada kalimat interogasi seperti apakah Fiona siswa terbaik? Dalam hal ini adalah menyerupai yang telah digunakan dalam beberapa varietas. Apakah Fiona memiliki sebuah mobil, tapi telah menggabungkan dengan lakukan untuk penekanan? Fiona memang memiliki mobil dan juga pada kalimat interrogatif. Apakah Fiona memiliki mobil? B tidak dapat disatukan dengan do, setidaknya tidak dalam bahasa Inggris standar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Seperti contoh, Fiona memang siswa terbaik, atau apakah Fiona menjadi siswa terbaik? Okay, next slide please. Okay, I think that's all from our group today. Thank you for watching our presentations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.